amasan hichi video hin ve ho zo se kahin le move hichi YouTube channel francing hi lakhat lani masanga pada chu Eiho lekha simlai ho louleh career sim ho in phatchom pi thei khalani experience ho share nadin chutale sumle pai kiman cha dan ho iatile inin leng thei ba louleh nei lago themkhat be kilam do thei diu ham ti ho lungel so share khom nading chuta jongle in muna hi bule meza chum sim khom thei ho share nadinga hichi channel hi kahin bolon hi in hichi to ke lhon chun English pau in video themkhat ne ki sim na hi le mitam ta ko na lungel hunglut so eipao'a jong kibol thei ahileh mitam ta phatchom pi be inte ya lungel ahung je achu dunia hi chi video video ni ki sim sa thumle li ho tapang hi eipao'a sei khom ding ti ai che video hung ki sem hi en je chun tu ni hi che video ni sei khom diu thel thumle li ho chu hi le ama sa penin basic finance louleh term thumle li ho tham khari ni sei khom diu hi en ani na chuna hi le hi chi term louleh concept ho mangcha achu mi ho sumandan louleh mi vai cho sumandan English power cash flow pattern se ki tin tile ho chi chia avai cha ho ki vai cha chi ham sta jong le mi sap te hoi louleh kol te ho hi ho jong ho chi win nei lo go jong khang in a viang bi do bit i ho ya lang pin khang khat i ho le aban na hi na ki vai cha pe dan in mi hi chi ho jong sui pg hi diam ti ho chu hi chi concept ho ko na chu ni sei khom di hi in chule athum na chun i ho jong i ho nom su kevin mi ho sum vei pung dan ho chi hon jong i tile am ho bol tong chi bol thei di hom ti athum na ni sei khom di hi chi chu sap pa personal finance management ki tin chai na hi le chi video iphat ki lo wa chi video hum sao tho di hin iphat lung ke wa hi le thil khat ni be iphat chom pi na di wa i ho i bol thei di lo le action item chu ni sei di hi ama sapina basic finance ailut masangovin ipj achu hichi finance knowledge louleh finance thu hi het ngai ham ti an sei masapena tin kumsi hin research from tamtah hin economic report tamtah hin so jivin amo hin ahileh vai ki hi dan ho data hi kumsin an hin pjivin hichlai la amu do thei yon he thei khat lani cho hi le ama sa pe na hin vanui le sida ahau pen 1% ho hin vanui le sina nei le go zo si zakhat la ke khat tabang ti chu 50% tabang hi amo hin anei ben alang khat a ki hi da nan cho zakhat la mi somga avai anoi langa avai cha pen ho hin vanui le sina nei le go hi zakhat la hi khat bo hi mi so noi langa somga ho hin kine e hi chule chilai la lungdon ta pen khat chui ptm tele economist tamtah ho hin a sei na wa hin tu ni hin nei la go zo se ki la khom han lang a ki bangchen in ki hom han lang mi o se na ki bangchen in ki chang han lang hi jong le kum nga ham kum som na nga zo le hin ki veki han lang hi le tu ni ta bang ma hi ke tho ding hi ativin a ho pen 1% zakhan la khat ho chun nei la go zo si chu ke khat cho mo hung chang ke tho diu a vai cha noi langa som nga ho chun zakhan la khat bo chu i ho ki chang ke tho di he ti a sei obin hichi hi asei now hi pc ham tele a logic khat amin nei lago ve pung ai louleh nei lago nei kiti hi financial knowledge ai louleh finance sum la pai ve pung ding da het na thil tam tai ai ni het je wa hi chi sum hi zat hi anei the o hi je chun tu ni hin sum chu mi wa mo ko ni ke lai lang ki hom su ke jong lewan kum za rang ga zo le chun amon hi chi a chi now a het now je a chu i hwa ko na sum si cho ke la ki diu tu ni anei za ma ha nei diu he ti hi asei o hi hichi ja chu hichi financial knowledge ai louleh concept ho hi het lo wa hi le tu ni lottery tam ta phao jong an kum khat kum ni yo le sumu ki chai ki tho ding hi jinam tele summan cha da ni het lo di wa hi hichi ja chu hichi financial concept ai louleh financial knowledge ho hi het ma sak ngai hi ni tuin basic finance ana lo tawiten isei diu chu hi le company ho chu le adang dang ho in amo finance manage na amanu term nga ni sei khom diu hi in sta jong le chi term nga ho hi company chu tabanga mai lo le iti perform bolam he thing ding amon statement thoma hin capture na bol ji ve chi ya chu hi term nga ho le hi statement thom ho a capture na ho chu ini sei khom diu hin chule hi ho chu i ho personal finance i ho sum le pai man cha na chu iti man cha thei diam ti chu ini sei diu hi term sa pen cho hi le sa pau chun income akitin income so hi le company holding chun thila zo elo le business bol wa ko na thasi ta ta kumsi a sumu chu amo income akitin I ho sum man cha dung zu ya cho hi le ma sa pena income chu lo hi thei thasi a lo I mo pe no ai lo le ni ko tha na tong hi le ni ko tha mu chu income hi ding hin ai lo le thil le lo me izo wa hi le chi izo wa ko na sum I mu ni si ham thasi ham kumsi amai sumu ho chu I ho denga income hi de
atam ni na chu hele expenses akitin expenses chu hele company ho dinga chu amho business run na dinga chu sum ippa se novam equipment na cho now ham gam building a cho now ham ailole employee ho lo pe na ham hichia suma sen jo si chu amon expenses ti in capturable even eho personal finance adinga chu expenses also hele in bhara ipeo ham ahilou le ne la cha sumi se no ham sele chen ai se no ham ailole thil chum chuma nopsa na ailole thil chum chum ibol ho lasi ham kumsi hama sumle pai sen ho zo si chu abona expenses dia capture ahi hichi income le expenses ho hi company ho hin profit and loss statement kiti kharin capturable even ipizia bol hamatile hichi lhakhat hlonham ailole kum hlonham khat la chun hichi profit and loss statement chun kum khat sunga asum mu za do chule kum khat sunga asum sem za do so capture ki bol thei hichu ni pi bolam tile hichi total income asum mu za do to asum sem za do so subtract ki bola yale sa pawa so profit ailole eipao'a atong ni za la muwam chu aki thei ne hichi tabang ma chu I hon jong a personal profit and loss statement khara chu las khatham ailole kum khat sunga income mu za dole isum sen za so capture I bolawa hiale lalhonam ailole kum hlona chu pi mu di hom tele so mi za chu saving in ei thewam ti chu ki ha thei ding isum mu sangwa chu tamzo I se nawa mi ko ma sumi la be wa hi le chun saving chu negative ding in la isum mu za se se chu I sen zai ke wa hiale I saving chu zero hi ding in la isum man dan chu thibu wa I manage thibu wa hiale income chu I sen sama hung tam de phala chun saving chu in nei the ni hin atam thumna chu hi le sa pauchen assets akitin e pauchen neilago tiding dan hin assets also pyramid le company kharin a business run na ding elole echi income a generate jing na ding a chu building himai thei gam himai thei lo equipment himai thei aman cha diu ale neilago chu assets akitin he eo personal finance ading chun assets chu in himai thei gam himai thei sum athoya ila ho himai thei plasia income elole sum ipi theu hichi neilago ine ho chu assets kiti hi Tongli na hele liabilities akitin liabilities hele company jong sun business run na chun bank account in sumpa line ailole thilman cha ho chu mi akona la ho chu bangle badina line hi chun badlen thami company hong jong nei ji he chu si chu liabilities akitin hi chata bang ma chun ho personal finance a jong chu liabilities su pi diam tele bank account loan la ham so pilana koma sum badai la ham ailole sumle pai khunung hi jong le ti jong le ipi diwa in nei ho si chu hi chi ho chu liabilities akitin he Companies also ni people get our matele hichi asset to liabilities si balance sheet kiti statement in capturable kirovin hichi akona chui pi ke the matele hunung le company chun boina khat bang tu tale hichi boina ho chu boipi na ding chu sumla pai ni lego ani na am sa pa chun financial stability ero le financial strength company chui ta bang hoi lhom ti chu hichi balance sheet akun chun ake thei jin hi hichi ta bang ma chun ho personal finance jong chun ini lego ho le bal la tham ho chu e ho personal balance sheet chun capture ki bolin hichi chun ni pi vet sa matile ine logo nei zar ho chele batla tham kichite ni chu minus ai lo le subtract ki bol phat le chun sa pawi net worth ya ki muin eipao'a ga se dinga chu nei logo I wa mong ai lo le I ni man cha theu ti ding na he jing aji chu na nei logo chu pem lak som om khani jong le na batla tham chu lak som sa nga chu atam zo a hi le nei logo lak som na nei wa nga chu na net worth chu negative di is idam tile na nei logo se chu na zo jong le na batla tham chu na sa zo lo ding hin ai la na nei logo to na batla tham zo ki ba sa dai le na net worth chu zero hi ke ding hin ahin la na nei la go chu na bat la tham sang a cho hatama hung tam zo phat la bu chu na net worth elo le nei la go na nei mong na nga mong I man cha thiu chu positive hung hi ba ding da ne he banui le se den report tamtah banui le se na mi ho pin ho elo le billionaire ho ranking ho zong ki peji hi cho zong hun na value chen hui chu ho pin am ti avat na hui vat na le aman cha pin chu net worth hi ne he tam nga na le important ta khat chu hi le cash flow sa ki tin hi chei power se dinga sumle pai che dan ti ding da na hi in chi chui pi ti tam tele company ho jong kum khat songa sumu ho chu pi ti hung lu da pp a ki manga iti gm ti chu amo in cash flow statement ki ti khara in capturable even I hon jong chita bang ma chu kum khat songa sumu elo la khat songa sumu ho chu ipiti hung lu da ipp langai manovam ne lego lamnai manovam elo le liabilities create nai manovam ti ho chu hi cash flow statement a kona chu ke the ji hin chule adi din hi cash flow ya kona hi a ho hon ti suk che dan choi ti manova a vai cha hon ti manovam ti ho chu ai sei bang ma chu section ni na detail ta discussable ke dio he
tu ini topic ho ani na na lu ta hitin mi ho mi vai cha ho ailo le middle class ho in asumu iti man chawa ailo le cash flow pattern ho chu itabang bangam ti ana sei khom hitin ama sa pe na hi vet diwa cash flow pattern khatna I vet diu chu hile mi vai cha ho a hi in hichi cash flow pattern le summan cha ahin income lowa par ham ailo le ko tha ham ithil zo na wa subung lut ho chu abonin expenses achuna ki mangchai kg in bhara hi ta ailo le ni le cha ho ailo le thasi ailo le komsi akiman cha na chuna ki mangchai kg in hichi cash flow pattern hi mi vai cha ho cash flow pattern le sum ki man cha da ne ki ti ne hi zina mitile mi vai cha ho ailo le sum nei lo ho chun imu mu chu ki ni ti ta bang hi in hichi acho hichi cash flow pattern hi mi vai cha ho cash flow pattern ki ti hi in ahin la hichi cash flow pattern hin ta tong tha til ho cash flow pattern zo na vet sai ne hi bizena mitile nai to tha til he ni sum le pai chi na ding man na ding na hung tam ji tai thasi ai sum mu zo si chu aki mang chai tho ji ne hi le hichi cash flow pattern hi mi vai cha ki ho hi lawa na to na hin mu tha ai lo le ke re ra hung ki pan tha til ho cash flow pattern zo avet sai ne hi hichi summan dana ga he thi khale ni chu piti ta ma tile hichi summan cha dan hin I ho income le expenses bo tong khain ti chu I profit and loss statement bo chu atong khain hichi hin I balance sheet do tong kha po ne hi zena mi tile I sum mu zo si chu ki mang chai ke zia pnl la chu ki sai ji dan hi hichi cash flow pattern le sum ki man cha dan hi I mu zo si chu thil chung chung ma ki mang chai ke hi ja chu hichi cash flow pattern na me na sei jing kha chu hi le mi vai cha ho hin expenses bo ani ve ti chung ki sei ji ni hi sum man cha dan ani na in sei diu chu hi le middle class ho cash flow elo le sum man cha dan ki tin hichi hi pite ta me tile thasia income hung lu pen chu abon in expenses na ki mang ta po ni jinam tile lo hung kal ji ham elo le thel chom ji chun income hung sam ta in sum chu themkhat ahung ki nei ta na hi le ipite tam tile hichi sum wal ho mang cha chun expenses ki wi talowin liabilities ho nei na in ahung ki mang khaji ta ni hi chi chu ipite ji am tile sum themkhat in nei ja phara chu in theli ta ta gari ta ta thel chom hung ki chanom ji tai hichi hung cho phale chun ipite tam tile ei ma sumne ki khol do asuma ki cho zo lo ji chun personal loan lo le home loan car loan ti chun loan ahung ki la ji hichi loan ho mang cha chun hichi theloi hung ki cho pan ji ta na hi le liabilities ho hi ahung ki nei pan ji ta na hi hichi liabilities ahung ki nei pan phara ipite tam me tia le hichi liability ho hin thasia expenses ho hi ahin kal be sa ji ta na hi loan hi le EMI pi ahung ngai ta in elo le mi ko ma pa la le thasia thoi bi ahung ngai ji ta hichi a chu ipite tam te le thasia yon expense in nei ji ho kiu chu hi talowin ilo ko na sum pi do ding chu ahung kal ji ta ne hichi cash flow pattern na elo le sum ki man cha da na iga he diu khala ni deum chu hi le hichi cash flow pattern le sum ki man cha hin profit and loss statement bo tong kha ta point hichi I ho balance sheet jong ahin tong kha pan ta ni ahin la cash flow pattern hin liability bo to kha hin asset lang atong khanai bo ne atam zo hi hichi cash flow pattern hi nei ya ki tam ji in hichi liability ho hi control elo le manage thip angai in ipizinam tile hichi control thip lo wa hi le achai chai na le hin middle class debt trap ki ti ai na ki lu nom ji in chi chui pi ha mi ti le but in la ho elo le loan in la ho thoi pi na ding ji nga jong chu loan la be hung ngai na ka nam ji in pada chu ki ve dan khaji the hin he hichi cash flow pattern na hi ipiti ta ma tile hichi sum themkhat extra hung ki mu chu liability cho nanga na hung ki man pha chun hita ba cash flow ne ho hin liability bo anei we akiti ji ne he abani sei masang win asset le liability hi aki hi dan hi na sei chil le wen asset and liability hi accounting a chun za chum so in definition tamtah cho om na in so man cha ding dan to ki se ya definition hoi pen hi le robot ki saki ki ti ba in pi chu hung hi ding hi in hi che chuna mana sei na chun asset ki ti ho chu na hi le nei le go nang sakhawa la si ham ai lo le kum si ama sum hin hang lu jing thei ding ho chu asset a ki ti in liability ho chu na hi le nang sakhawa ko na sum la zo jing ke ding ho chu so chu liability sa ki ti ne hichi example khat to anahil chin hiten mizo sin car is a jivin car ham gari chu ema ho personal use ema ho man dinga I cho phat le piti ta mi tiale alang pi ji hon loan ile ki jivin I chon hasin loan a ki piketain gari chu pho do se la thau hin thon ngai tain insurance in bi ngai in asit la hin sim hung ngai tain e sa khawa ko na chu sum pot pot jing ai tai hi ja chu personal man dinga gari ki cho chu liability hung hi ta ne ai la hichi car ma ham khat chu taxi ham khat a thai sa ding ai lo le city la danga uber ola ham khada thai sa ding ki chahan lam ile ipiti tam tile thasia chu thau thun na ilo le asim na loan EMI chu ki pe thau thau ding hi ahin la hichi chu business bol na iman them wa hi ale thasia sumhung lu chu hichi iseng sa wan chu hat ma hung tam ju de hi thasia chu hichi gari chun isa khaw wa sum ahin heading hi hichi ja chu hichi gari chu asset hung hi dan hi cash flow pattern ilo le sum le pai ki man cha da na thum na sai diu chu hi le mi ho sum man cha da na hi in hichi cash flow pattern ilo le sum ki man cha na hi
ipite tam itiale ama sabang chun sumchu hlasia isen sangun chun sumchu hung tamtah na hi ahin la hichi sumchu liability cho na hitalovin asset cho na namang tawen hi hitia chu asset cho na dinga hung ki nei phara chu ipite tam atile hichi asset ki cho tha ho chun expenses hoi talovin extra income zo cho generate and bol be ta hi hichi phara chu ipite tam tile ayo ai se bangwin is saving chu akal be ki ta hi ale aho ho chu ni pi bol ki tawa matile hichi extra sum hung be chu asset tha ha cho na nei ki tawen hi le hiti chun akal la kal na pung pung jing ta hi hichi ya chu pi ki sem tile mi ho ho aho chi chi ui ki ti chu hichi ji chu hi hichi mi ho ho sum ki man cha da na ipite tam matile i profit and loss statement bo hi talawin i balance sheet of natong kahin chale i balance sheet of jong chun liability sang chun asset zo chu ain tong khata hi hichi sum ki man cha da ni le cash flow pattern section ni chai ma sang win khalani ga he dinga de sa ga se hui ten ama sa pen chun hichi cash flow pattern le sum ki man cha dan thum hi i holding a jong nei le go nei na stage thum da na jong bet he hi in aji chu atam zo hi a ho sa ping ki um po in vai cha ta ki pan nga na hi hi chun loi san na sa da chu ne le cha sum le pai chum chuma ki mang chai ji mong hi in cha chu abana chu sumin nei deu pha le hi chi middle class ho cash flow ai lo le sum ki man cha da na thong ki mang cha nei le go hum ki lam pan ji hi in chule abana chu chi be the ya le a ho sum ki man cha dan chu ki hlung the hi in a hin la hawai cha ho cash flow sum ki man cha da na ko na middle class ho ki man cha dan kal chu a sa ji point mitam ta ahlung zo ji lo hi le hi chi middle class ho a ko na a ho cash flow pattern ai lo le sum ki man cha da thun ho ki hlung zo ji lo hi in a ji chu piti tam tile hi chi middle class cash flow pattern sum in mu chun asset hi talawin liabilities ho ngani cho khawa ya le hi chi liability ho EMI lo le loan sa na chun miu si ya ki boy dan ji ne hi le hi chi middle class sum ki man cha da chun a ki o dan ji ta in a ho sum ki man cha dan chu a ki hlung zo ji pun hi chi a chu asset ho chu iti le acquire bola liabilities ho chu manage iti bola hi ti a chu hi chi a ko na chu a ho cash flow pattern ne lo le sum ki man cha dan chu iti le hi ho zo ilon thei di hom ti chu gel kho di bena poi hung hi ding da ne hi ani ne le a ki pat nai sei bangwin i ho hi a khang khang a ho hi yum zo ji powin chi pi ji ham iti ai le ayo ai sei mi ho cash flow pattern chu ipiti am ti le amon asum nei u chu asset a cho wa hi chi asset a ko na chu income ki bi ai ta chu aban bana chu kalbe a hi in i ho hi a tam zo khang khat bang chu hung ho wa hi chi asset ho chu tam ta hung ki create do ji ta a hin la a khang kit pha le chun hi chi asset ho a ko na chu income hung ki mu ho ai lo le sum hung ki mu be ho a chu asset ho chu cho be ta sa nga hi chi asset hung ki sim do ta ho yong chu ki veng bit zo ji lovin nopsa na chu min imang chai ji ta ben hi chi asset ho chu hung ki pha ra chu hi chi income extra hung ki mu ben chu hung ki ta hi chi asset ho chu hung ki ve mang zo ke pha le chun hi chi income nong chu hung ki chai ji hung ki chai pha le chun khang kha ra ho chu kham ni na ma khang tu nam le ki le bai cha chi hi ni tu chanin basic finance ong sei cha ta win chule cash flow pattern le sum ki man cha dan thum ho choi ni sei ta win tu hin important pen hi chi mi vai cha ho sum ki man cha dan a ko na mi ho sum ki man cha dan thun na thei dinga chu i ho sum le pai iti ki man cha diu ham sa pa personal finance management chung cha thu chu ana sei ta wete ama sa penin personal finance hi ipiham ele personal finance na boipi chu ipiham ti na sai ma sa penu tin samlam ta ilo le bailam ta ga saving a chu personal finance management na boipi chu income holeh expenses ho chu iti manage bola a hi thei chana saving bol do thei di ham ti a boipi hin it is saving chu in nei do pha le chun ayo ai sei bangwa chu liability ho cho na hilawa asset ho cho na iti bola iti invest bol di ham ta le asset ho chu cho wa investment ho chu i bol zo pha le ichi ho chu iti protect bol di ham insurance so ngayam ipi bo ngayam hi chem ho hi alam pia personal finance management na boipi hi hi chi terms ho hi bona choma detail ta se the hi in che video chom na sei na witin ain la tu ni hi chalaya hin personal finance management adinga important le bol ma sat pe ni nga ngai isumu chu iti man cha di ham ai lo le expenses also iti I manage bol di ham ti chu ana sei khom te ipizia expenses chu ama sa pe ngi di ham iti ai le personal finance management so ki pat the ne dinga chu savings anga in saving chu ipiham tele income o minus expenses o ang wal chom ngi ding hi alang pin income ho hi ho khura tam zo na ji boin ai la expense ai lo le sumi mu chu iti man di ham ti chu I ma khura tam zo na ki ngai ji hi chi ya chu expenses chu isei ma sa do ngai ji ni hi sumle pai ki man cha dan ai lo le expense ho man ding dan hi mi zo sin lunggel opinion ai lo le lunggel tam ta hi a save in internet ang video tam ta na mo di hi ai hin la hi chila hin khalani ani sei di hi in ama sa pina chu hi le 50-30 rule ki hi
US Senator Elizabeth Warren in ama in alia ka popularize na bolin ama suggest sungzu ya chu ilo thasia imu elole sumu zakhala chu somnga chu iho necessities elole nisi ai kiman cha now ni la cha sel chen chule in bahara thildang danga hi ima kiman cha na wa imandi wa hi ati in chule zakhala som thum chu hi le once elole luxuries thil ngai tan tan helwa imani bol num ho ilung tuk ilung gel bol num ho chu bol na dinga mandinga hi ati a hin la zakhala awal som ni chengwang chu investment elole ema personal ni lagu lam na ding le kalbe na ding ai koido a save bola invest bowling ati in hichi 50-30-20 rule tin popular den aki han hi isei bongwin income allocation elole expense manding dan hi ema hin kho lifestyle ilozat elole thil chum chum family ne ham ne lo ham ti ho tam tai na ki depend ji hi chun mi o se ding a rule khat apply hi a hasab jin hi jong le tu ni hin adi dia career hin ban na lai na to mu tha ho dinga hichi expense et manage di ham ti detail deu khat i hon na sei khom di ven ka din sta jong le hichi allocation chu career a i khan to wa i lo wa khan nung zu ya chu mi ti ki khial ham ti jong chu in sei tha tho di hi hichi de sa summan de da na hi le in to ti lo pa da hi i lo hi bucket nga i lo le head nga hi hop khanding ti de sa hi ne hichi bucket elo le head nga ho la ma sa pen chu hi le necessity akitin hichi necessity a chu ne le chai sum su lu ra hi in bahara ho hin vani ki chona ho hin chule thasia hin khoman na dinga ingai char ho si chu hichi necessity bucket ai hung jaw ding hi in lo i san ti lo na to ti hin i lo hang pin al hom jin ne le cha ho asum ki seng ya tam zo chi ji hi jin zakhat la som ko ki chu 60% tabang hi hi chaw tabang necessity a dinga hi i lo chu allocate ding hi khununga career hong ma cha lai lo hong kal kal phal le hichi necessity a sum ki seng hi i lo zakhat la chu som gu sanga chu hom chi chi the hi hi pizina miti le i lo akal ta to a chu ne le cha ho i sen ho chu ki bang chala kal di lo hi in su hom the hi ambana ani na hi na hi le emergency fund ko yang ai jin tu naila lockdown boina ji in mitam ta enjong idida na kumida zat ki tom ta ya ti le thakhat loila lo le ti ai boi jing ma tin city chu mun tam ta mitam ta boi ven finance management ho i kho sa lo ji jong hi mai the ding hi hi chi ji a chu hi chi emergency fund i lo ro man lam tam jong le ani na i create su ke ngai ani hi chi emergency fund chu dam mon he ta ta boina chom chu emergency chom chu min sunga hung khah hi ale man the ding hi chule hi chi emergency fund chu ta bang diam te le alo thelewa manding ho thani la thum sunga ngai cha ding za be hi emergency fund a hi nei te ding ti de sa hi ne hi chi a chu career ki pati lo wa hi alang pia zakhala som ta bang chu hi chi emergency fund a dinga hi set aside bowling a de sa hi ne hi chi emergency fund dinga allocation jong hi sumi za no khat ngai cha thei thani la thum man cha hi chu set up bol phadu le su lom thei hi lo le nga jong nga ji thei hi ne hi a bucket hi lo le head thum na hi na hi le ke ma favorite pen jong hi in e ma le ma chunga invest elo saving ki bowling ti hi in online course tha khat jil thei ham elo le degree tha khat jil thei ham certification tha khat mu thei ham hi chi ho dinga chu sum chu man cha ding ti hi ne izina mi ti le in to ti hin learning stage ki hin alai hin til head bedding tam ta au mi hi chu head be lo wa hi le career jong chu progress thei lo ding hi in hi ja chu i career ki pati la hi i lo la chu at least 10% ta be hi koi do hi chi ho hi man cha ding a hi theya bon le hi chi sum man cha ko na hi skill chom chom jong ki zila lo kha se lo wa income chom chom jong mu na thei dinga thip na chi na ho jong zilla head bedding ko ding hi khunung le career i progress wa lo hong tam pha jong le sumi jaram khat wang chu allocate jing ding hi a hin la chi allocation jong hi 10% sanga jong chu su hong thei hong hi ding hi ali ne he le mi jo se thanam da peno jong mai thei hi hobbies le tham na chom chom ho a som sen ding pe na hi in him chu khat we bo ki hinga hi ja chu to bo hi lo ding in thanum na chom chom hong chu bowling hi sum jong sen ding hi a hin la hi chi ho hi alang pi a hi sum limit sim lo wa le akimang wal ji ni sum jo se hi lang na chi kha ji ki si nam lo he la bi ha enjoy thei na dinga chu limit se ma enjoy ding ti hi in a to ti luin zakhat la som ta bang hi allocate bowling a te sa hi chule i career kala business ho ya sumi mu hong tam chi chi phal le i sum se no hi chi gol no wela thang no chom chom ma jong chu sumin tam jong le a percentage a ju bet phal le 10% le zakhat la som sanga chu hlong thei ding hi tai anga na le important pen chu hi le investment ding hi in hi chi i bol lo wai le mi wai chaw sum ki man cha na chu i ki ve dan jing de hi in hi chen lang pi hin mi tam ta hin ka lo tam teng elo le ka business sum ka tam mu phal le investment bol na ngi ki ti ji a hin la alang pi a habit a hi ji in sum mel hom pa na chu i bol thei lo wala atam pha jong le ki bol thei di ji lo hi ja chu sum hloman lang tam jong le hi chi investment hi bol de ding ti de sa hi in a to ti lawang chu ele zakhat la som be chu invest a be pung te ding ti hi i god diwa de sa hi i career hong kala hi lo le business hong khan len pha le khan sa chi chi ding hi chi thel danga allocation li ne ho chu zakhat la chu hlom chi chi ding hi tain hilanga saving sum extra hong ho si chu hi chi investment a ding hi bona mana investment a
allocate ai lo iman cha sum chu kalsa chia mi ho cash flow patan chu I hon jong imu so ke thei diu hi enjoy sei bang ben mi zo sia chu ki bang chat lo de nga hi in a hin la hi chita bang nga a hi income hi allocate bolowa ala hi tai sum le pa in man cha ke vai ya le mi vai cha ho ki man cha dana ko na mi ho sum man cha dan I lhon thei diu hi tu na zo ai sei bangwen ei ma personal life a discipline ta ke man cha ding hi ha sa pe na hi jin action item thomle li tu na bane na sei ta wete action ma sa pe na I bol dewa de sa cho hi le thasia isum man cha dano review bolding ipizia de sa hamidia hi ale sum che da no chu in he thim pa le ei ma sum man da zo hi ung ki khel jing ka he in zine na yo hi le changin bol zine hon wang chi nu ba in bol kho matin lakhat lani la thombe ka bol le tamtah sum man cha dan ung ki khel jing thei ding hi ani na hi le hi video vezo se chole chi video hichan hin vezo se lasia ilo hung wa ko na 10% is za khala so ta bang hi saving to investment na bol te ding go di ani na action item ai sei no mo hin hichi a bowling da na bai pin hi le ilo hi za khada hi ale som hi koi do zinga ka lo hi som ko hi dia gela kiman cha ding da na hi action item a thum na so hi le thil zo se hi reinforcement le avel vela su da jing ngai ji le khabu khari simai lo le video chom khari vadai le akilung lu ji na ke thanom jin sum la pai manage bowling dani ahin la za ham khajo le ke hai ji tai hi chun hi chi thanop na hi maintain na dinga hi apha sia video ve ham le khabu sim ham hi ball jing ding ti achaina ga request no me tuni somle pai ke man sa dan za chum chule I ball the dio action item thumle li isei ho phatchom video ki ne bomin phatchom pi wa hai sa ule hi video long se tan like utin chule anoi jong comment ai lo le dei sa dan o ma le long se tan in koi leu chun ma ba na jong hitabang video jong hin ball jama chule dei sa chum mo jong in ball jam jing the chule ta si a hi career lam to ki sai sumle pai to ki sai ahilou le in monasim hi ne la cha chom ho video hap ta si ahung ki uploading hi jin with the bang lunglo na ne ha zo se na subscribe wa ji channel hi na support bi di win jong aveli kai tim ki do ve